अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन की तरफ से डॉक्टर मुबशरा तुफ़ैल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी ऑफ एजुकेशन की तरफ से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन का इनेकाद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस की डेट्स हैं सितंबर 26 और 27 2022। इस प्रोग्राम का मकसद आपको कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ़ खुसूसियात और पस मंज़र के बारे में आगाही फ़राहम करना है। इस मकसद के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अफशा हुमा, कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर, एंड प्रोग्राम चेयर डॉक्टर मोहम्मद अतर हुसैन। मैं आप दोनों की शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। पहला सवाल डॉक्टर साहिबा मैं आपसे करना चाहूँगी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन यानी कि ICRP 2022 के पस मंज़र के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा। ये एक्चुअली 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस इन एजुकेशन होने जा रही है। हमने इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया था 2016 में, और अगर आप इसके टाइटल पे गौर करें तो मोस्टली जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं वो रिसर्च बेस्ड कॉन्फ्रेंसेस हैं। पाकिस्तान में एक तरफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी जगह एजुकेशन के लिए रिसर्च करते हैं। इसके साथ एक बहुत बड़ा सेक्टर जो NGO सेक्टर है वो एजुकेशन ही की तरवीज के लिए और तहकीक के लिए भी अपना काम कर रहा है, और वो प्रैक्टिशनर्स हैं। तो हमने जब इस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया था तो इनिशियल थॉट में ही ये था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां हर साल ना सिर्फ ये कि रिसर्चर्स आया करेंगे बल्कि वो प्रैक्टिशनर्स भी आया करेंगे, और ये दोनों अपनी अपनी पिछले साल की जो भी नई तहकीक हुई है, जो मॉडल्स नए डेवलप हुए हैं, या जिस तरह की प्रैक्टिसेस इन्होंने या सर्विसेज इन्होंने इस डिपार्टमेंट में दी हैं। तो इस साल भी हमने कॉल फॉर पेपर्स दिया था मई में, और फिर जून तक एक साइकिल था, और फिर जुलाई तक दूसरा साइकिल था। फिर हमारी तमाम फैकल्टी उसकी रिव्यूअर होती है, और करते करते 15 अगस्त तक हम इस प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस वक्त हमारे पास जो इस कॉन्फ्रेंस में पेपर्स आए हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अराउंड 200 हैं, और उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद कोई 170 पेपर हैं जो प्रेजेंट होने जा रहे हैं। तो ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने बताया है। पस मंज़र इसका यही है कि हर साल हम एक थीम सेलेक्ट करते हैं और वो उस साल से रेलेवेंट थीम होता है। इस दफ़ा हमने एजुकेशन फॉर फ्यूचर का थीम रखा है, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है। तो अब हमें लगता है कि एजुकेशन फॉर फ्यूचर के नए डायनामिक्स और नए एस्पेक्ट्स के ऊपर रिसर्च भी हुई है और प्रैक्टिसेस भी जारी हैं, तो उनको देखना ज़रूरी है। ऐसे चलिए, तो बहुत दिलचस्प है। डॉक्टर साहब आप मुझे बताइएगा कि इस साल प्रोग्राम के अंदर किस तरह के पेपर्स हैं, क्या खुसूसियात हैं इस साल की कॉन्फ्रेंस की, थोड़ा सा हमें बताइएगा ऑडियंस के लिए। थैंक यू। देखिए जी, इस साल ICRP में बहुत सारे यूनिक फीचर्स ऐड हुए हैं। सबसे पहले जो कॉन्फ्रेंस का जो थीम है एजुकेशन फॉर फ्यूचर्स, जिसमें बहुत सारे जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, एकेडमिशियंस हैं और रिसर्चर्स हैं, उनकी इंटरेस्ट के लिए एक वाइड रेंज ऑफ सब थीम्स हमने रखे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी मेन फोकस है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल टूल्स और डिजिटलाइजेशन की तरफ जो मूव है दुनिया में, ये एजुकेशन के डायमेंशंस को चेंज कर रहे हैं। तो हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें जो मेन फीचर्स हमने ऐड किए हैं वो की नोट स्पीचेस, पैरेलल सेशंस, पैनल डिस्कशंस, राउंड टेबल डिस्कशंस के साथ साथ पोस्टर प्रेजेंटेशंस के फीचर ऐड हुए हैं। इन एडिशन टू इट मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इस कॉन्फ्रेंस में हमारे तमाम जो प्रेजेंटर्स और पार्टिसिपेंट हैं वो ऑनलाइन सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमने उनको लिंक भेजा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का। तो दिस इज़ अ न्यू फीचर दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस फॉर आवर ICRP 2022। इसके साथ हमारी एब्स्ट्रैक्ट बुक जो है ये अवेलेबल है हमारी ICRP की वेब पेज पे, जिसमें तमाम जो प्रेजेंटर्स और पार्टिसिपेंट उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो एब्स्ट्रैक्ट है उसको देख सकते हैं। उसका स्केड्यूल वहाँ पे मौजूद है। तो ये अभी हमने जो वहाँ पे किया है अपनी कॉन्फ्रेंस में। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस कॉन्फ्रेंस में एलुमनाई होम कमिंग का भी एहतमाम किया गया, तो इस बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा।
جی بالکل، پچھلے 3 سال سے ہم نے اپنی کانفرنس میں یہ فیچر ایڈ کیا کہ وہ لوگ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے گریجویٹ کر چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں اپنی سروسز آفر کر رہے ہیں پاکستان میں، تو ہم تمام یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس کو، صرف فیکلٹی آف ایجوکیشن کو نہیں بلکہ تمام ڈپارٹمنٹس کو ہم یہ کال دیتے ہیں کہ وہ اپنے شائننگ سٹارز کو نامینیٹ کریں اور وہ ہوم کمنگ میں ضرور آئیں. یہ بڑی ایک ایکنالجمنٹ بھی ہوتی ہے اور ایک انسپریشن ہوتی ہے، کیونکہ پھر ہم ان کی سکسیس سٹوریز پبلش کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اوپن یونیورسٹی ہی کے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ سے گریجویٹ ہوئے ہیں اور آج کسی نہ کسی شعبے میں اپنی سروسز دے رہے ہیں. تو اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ سیکنڈ ڈے آف کانفرنس 27 کو ہم دن میں تقریباً 11 سے 1 بجے کے درمیان ان کے لیے ایک اسی طرح سے ویلکمنگ ایک ارینج کریں گے، میٹنگ ارینج کریں گے اور پھر ان کو ہوسٹ بھی کریں گے. اچھا جی، یہ تو بہت امیزنگ ہے. ڈاکٹر محمد عطر صاحب، ایسے لوگ جنہوں نے ابھی کانفرنس کے لیے رجسٹریشن نہیں کی اور کانفرنس اٹینڈ کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ کیسے کانفرنس اٹینڈ کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. کانفرنس کے پیج پہ ایک لنک دیا ہوا ہے، اس لنک میں کوئی بھی پریزنٹر پارٹیسپینٹ اس لنک کو اوپن کرے، جس کو میں بتا دیتا ہوں icrpe.aiou.edu.pk. اس ویب پیج پہ جائے اور وہاں پہ رجسٹریشن کو اوپن کلک کرے اور وہاں پہ جا کے آسانی سے اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے. جب وہ رجسٹر کروائے گا تو اس کو ایک میسج چلا جائے گا کہ وہ رجسٹرڈ پارٹیسپینٹ یا رجسٹرڈ پریزنٹر ہو گیا ہے. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، کوئی بھی جو پریزنٹر اور پارٹیسپینٹ کہیں سے بھی اپنے آپ کو اس لنک پہ جا کے رجسٹر کروا سکتا ہے. میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارے پریزنٹرز ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے ویب پورٹل سے پیپر سبمٹ کیے تو وہ آلریڈی ہمارے لاگ میں آ چکے ہیں. جیسے ہی وہ فیس سبمٹ کرتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ ان کی انٹیمیشن آ جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف کانفرنس اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. ان سے یہ گزارش ہے کہ پروسیس وہاں دیا ہوا ہے، وہ جب اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں تو جو اپنا فی واؤچر ہے اس کو ہمارے ای میل پہ بھیجیں گے، وہ یہ بتانے کے لیے کہ کیا وہ ان پرسن آ رہے ہیں یا وہ آن لائن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ ہمیں ای میل کریں گے اور یہ کہیں گے کہ وہ آن لائن اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو MS ٹیمز کا لنک بھیج دیں گے، جس سے وہ اپنے کہیں بھی پاکستان میں بیٹھے ہوئے کہیں بھی بیٹھ کے وہ کانفرنس کے سیشنز اٹینڈ کر سکیں گے. اگر وہ ان پرسن آتے ہیں پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ آ کے رجسٹریشن ڈیسک پہ اپنا ٹکٹ دکھاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جی یہ رجسٹرڈ پارٹیسپینٹ ہے. تو صرف آن لائن پارٹیسپینٹس کے لیے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں ای میل ضرور کر دیں تاکہ ان کو MS لنک چلا جائے. جی، اور میڈم ای میل ایڈریس بتا دیں گی؟ ویسے ہم اسکرین پہ بھی شو کر دیں گے، لیکن icrpe2022@aiou.edu.pk. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس سال ہماری کانفرنس میں بہت زبردست فیچرز ہیں، اس لیے آپ اس کانفرنس کو مس مت کیجیے گا. اس مقصد کے لیے آپ آن لائن بھی رجسٹر کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہماری ویب سائٹ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے، icrpe.aiou.edu.pk. اس کے علاوہ ہمارے پاس آن ڈیسک رجسٹریشن کی سہولت بھی میسر ہے. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ ڈاکٹر مبشرہ طفیل کو اجازت دیجیے گا. سی یو ان دا کانفرنس. اللہ حافظ.